नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 11 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी पंचवटी मेलन पड़िया जगन्नाथपुर खोर्धारे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी कोणास डेलांग पुरी। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी कारगिल छक मृत्युंजयपुर रणसरपुर करेई जाजपुर। आजिर नाटक रावण। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चतुर्थ रजनी गाड़कण मंचेश्वर भुवनेश्वर खोर्धारे। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी तोला कला मठ छक राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तो लगी बड़ दांड मना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी दपटी मेलन पड़िया नियाली कटक। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी बसंतपुर धौली भुवनेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी उपर दुमका आखंडलमणि भद्रक रे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा ओंकार आज हेउची तार तृतीय रजनी सफा टांगी कटक रे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी सड़ेईगढ़ गलबाई खोर्धारे। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी घंटपड़ा तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी गोविंदपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी शंकरपुर चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी माली बसा पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी सोल्डा तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी नुआपाटणा धवलेश्वर कटक रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी पतराजपुर खैरा बालेश्वर रे। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी दारुठेंग चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार तृतीय रजनी मालुद पारिकुद चिलिका पुरी। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी मालुद चिलिका पुरी। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार चतुर्थ रजनी चूड़ाकुटी धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि।
ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅଣ୍ଡା ବାଜପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଘାଟିକିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଜଘର ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କୋଳେ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରଟିଲ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଟେଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସର ବାଗୁଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଳିଅଣା ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଜ ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାରୁଆଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଥାନୀ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିଗୁହିରୀ ମିରିଗିଣି ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରମଳା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଗରା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଣପୁର ମଠ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁକ୍ତାପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣାସ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ରମ୍ଭା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁକୁଡିହା ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଦ୍ମନାଭପୁର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବନ୍ଧ ଗାଁ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଭାପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚୁପଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଣ୍ଡେଇ ବେରେଣୀ ଗୋନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ।
ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଦମପୁର ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।